बुखारी साहब जो एक एहसास है शॉक का, धचके का, मैं जिसे कहूँगी रेज, वो बड़ी पैल्पेबल है, महसूस की जा सकती है अरब दुनिया की तरफ से, बिट्रेयल की, धोखे की, और जो अल्फाज का चुनाव है आप देखें कतरी हुकाम की तरफ से, दीगर अरब गल्फ कंट्रीज की तरफ से, बड़ा सख्त है, एवोकेटिव है, इट इज़ इन फैक्ट वेरी डैमिंग इफ आई मे से सो नॉट विथ स्टैंडिंग 3 ट्रिलियन के जो साइन ऑफ्स और डील्स किए हैं सऊदी अरब, यूएई, कतर ने, द फैक्ट रिमेन्स कि अरब मुमालिक तो अब असर नो खुद जायजा ले रहे हैं ना, तो ऑप्शंस क्या हैं इनके पास? जो डू और डाई सिचुएशन हम रिपोर्ट कर रहे हैं, क्या टर्की मॉडल के तहत इजराइल पे ट्रेड एम्बागोज या फिर फिजाई एम्बागोज, व्हाट आर द ऑप्शंस? देखें, आई डोंट थिंक कि जो है वो ज्यादा दूर जा सकते हैं। देखें, उनको भी बैलेंस करना है। इसराइल एक हकीकत है, उसको आप उनका मकसद इसराइल को आइसोलेट नहीं करना, क्योंकि किया नहीं जा सकता, बिकॉज इट इज इमर्ज्ड एंड दिस इज व्हाट इज बॉदरिंग। यानी ये चीज बॉदर कर रही है सऊदी अरब को, मुत्तहिदा अरब अमारात को और तुर्की को, कि ठीक है, ईरान तो कमजोर हो गया, ईरान हम सब का हरीफ था, इट वाज ऑन द अदर साइड ऑफ द सॉर्ट ऑफ जियो सेक्टेरियन इक्वेशन। तो वो तो चलो से ठीक है, लेकिन उसका नतीजे में ये हुआ है कि इसराइल हैज इमर्ज्ड एज द प्रीएमिनेंट मिलिट्री पावर इन द रीजन विद ब्रॉड पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटीज, एक्चुअल कैपेबिलिटीज। तो वो इसमें फिर जो है हमारे लिए क्या है, एंड आफ्टर यस्टरडे, जो नॉट यस्टरडे बट जब कतर पे हमला हुआ था, जी। उसके बाद से जो है ये चीज और भी एक इमीडिएट कंसर्न हो चुका है। सो वो तो जैसे मैंने कहा कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट के थ्रू होगा, लेकिन दे हैव टू डील विद इसराइल इन सम एंड द शेप और डैमेज फॉर्म। टू द ट्रस्ट हैज बीन तो आई डन। थिंक एम्बार्गो शायद वक्ती तौर पे कोई लगाया जाए, कोई इस तरह के इकदाम हों, लेकिन अल्टीमेटली उनको को बात करनी है, टर्की को भी है ना बात करनी है, सीरिया के हवाले से, सऊदी अरब को बात करनी है गजा के हवाले से और वेस्ट बैंक के हवाले से। क्योंकि देखें, अगर वेस्ट बैंक को एनेक्स कर लिया जाता है, क्योंकि देखें इस वक्त जो है ना, जो अनथिंकेबल्स है ना वो सारे हो रहे हैं। यानी ये अनथिंकेबल था कि जो है इस ईरान पे हमला होगा, ये अनथिंकेबल था कि हिजबुल्लाह जो है वो अचानक इस तरीके से कलैप्स कर जाएगी, ये अनथिंकेबल था कि कतर पे हमला होगा। सो अब कोई जो है वो पुराने असम्पशंस को लेके चलने के लिए तैयार नहीं है। सो आई थिंक आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग हो रही है इस वक्त, बोथ ऑन अ कलेक्टिव सिक्योरिटी फ्रंट और और बुखारी साहब, एंगेजमेंट इस विद सारी इसराइल। सूरत हाल में पाकिस्तान क्या किरदार अदा कर सकता है? हमारे वजीर आजम भी अपने वफ्द के साथ उधर मौजूद हैं। आई थिंक वी विल फिगर इन विद सॉर्ट ऑफ द वो जो कलेक्टिव सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, क्योंकि हमारा तो कोई मतलब पाकिस्तान का तो उस तरह से जो है, देखें तुर्की के तो ताल्लुकात हैं ना, मतलब देरीना 1900 जो है ना लेट 1940 से लेके अब तक डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं। सो पाकिस्तान के तो कोई ताल्लुकात उस तरह नहीं है फॉर्मल इसराइल के साथ, ना हम ना 3 में है ना 13 में है। लेकिन बीइंग अ मिलिट्री पावर, being an ally of the Saudis, an ally of the Turks, an ally of the other Arab nations, तो and one of the largest military force in the region, तो आई थिंक इस नई कलेक्टिव सिक्योरिटी आर्किटेक्चर के अंदर पाकिस्तान का बड़ा हिस्सा होगा। आई मीन देयर इज अ रीजन व्हाई आज से 7-8 साल पहले जब हालात बहुत मुख्तलिफ थे, तो एक साबिक पाकिस्तानी आर्मी चीफ को इस्लामिक मिलिट्री अलायंस का सरबराह जो है नामजद किया गया था सऊदी अरब की तरफ से। हाँ। एंड दिस वाज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स दैट MBS did as soon as he emerged as sort of the de facto leader of the kingdom. तो ये चीज जो है इसमें पाकिस्तान का रोल होगा। अब देखना ये कि पाकिस्तान कितना कमिट कर सकता है। फिर इसमें एक और दिलचस्प बात ये भी है कि अमेरिका की जानिब से, इस एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से, एंड द नाउ डिपार्टमेंट, तो उसकी जानिब से भी जो सेंट्रल कमांड है जी। वो भी चाह रहा है कि पाकिस्तान सेंट्रल कमांड का जो AOR है उसके अंदर अपना बड़ा रोल अदा करे, चाहे वो सेंट्रल एशिया है, चाहे वो मशरक वस्ता है। दोज आर द टू रीजन्स दैट आर पार्ट ऑफ द कम्बैटेंट कमांड। तो उसमें जो है आई थिंक अमेरिका भी चाहेगा कि जो है इसमें जितने लोग हों स्टेक होल्डर्स उतना बेहतर है। लेकिन ये है कि द थिंग दैट अमेरिका इज अनएबल टू गेट, यानी जो कर नहीं पा रहा, वो ये है हाउ टू बैलेंस इजराइल विद ऑल दीज अदर तो प्लेयर्स। बुखारी साहब, ये बताइएगा कि आज जब बेंजामिन नेतन्याहू 11 सितंबर का हवाला देकर मुआजना कर रहा है और जस्टिफाई कर रहा है कि अमेरिका ने भी तो अफगानिस्तान में दहशतगर्दों का पीछा किया, पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन को ले आया, एंड यू नो इट्स जस्टिफिकेशन बीइंग गिवन बाय हिम, इसको किस तरह लिया जाए? क्या ये इसी बात के मुतरादिफ नहीं है कि द वर्ल्ड इज इज ऑयस्टर, द वर्ल्ड इज ओपन टू हिम टू अटैक, जिधर दिल करे अब ये करेगा, या फिर उसके पास अब और कोई स्ट्रैटेजी बाकी बची नहीं है तो ये मुआवजा दिया जा रहा है? इनके देखें, इसराइल में तो मैं तो बड़े अरसे से कह रहा हूँ एक क्राइसिस चल रहा है, हाँ। अंदरूनी तौर पे, बैरूनी तौर पे एक अनप्रेसिडेंटेड लेवल ऑफ क्राइसिस है इसराइल के लिए।
جس پہ وہ پش بیک کر رہا ہے. The crisis exists at sort of the political partisan level of this government, یعنی بینجامن نیتن یاہو کی گورنمنٹ. پھر مجموعی طور پہ اسرائیل کی جو پوری ریاست ہے، اسرائیلی جو ہے نا جو قوم ہے، اور جو اس کے ریلیشنز ہیں بین الاقوامی طور پہ، اور جو اس میں تبدیلی آ رہی ہے، ایٹیٹیوڈز میں تبدیلی آ رہی ہے پوسٹ غازہ، وہ سب ایک لمحہ فکریہ ہے ان کے لیے. تو وہ بھی جو ہے they're trapped. Okay, they're trapped. And قطع کلامی معاف, then tell me something. اس سچویشن میں جب اسرائیل بقول آپ کے ٹریپ ہو گیا ہے اور یہ جواز گڑا جا رہا ہے اور اندھا دھونے ایک بدمعاش ہاتھی کی طرح بڑھ رہا ہے آگے، ابراہیم اکارڈز کا کیا مستقبل ہے سر؟ اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جو ایک روش نکلی تھی، اب where do you see that؟ دیکھیں if you look at it from the imperative of Saudi Arabia، جو بات وہ یعنی اکتوبر 7 2023 سے پہلے کر رہے تھے، جس میں اگر آپ کو یاد ہوگا کہ ستمبر کے آخری ہفتے میں ایم بی ایس اور نیتن یاہو دونوں آئے تھے علیحدہ علیحدہ، میڈیا کو انٹرویوز دے رہے تھے کہ جی ہم ڈیل کے بہت قریب ہیں. اینڈ there was some very optimistic قسم کے بیانات تھے، اور لگ رہا تھا کہ جو ہے نا ابراہیم اکارڈ کو سعودی عرب ڈیل کر دے گا. 7 اکتوبر کے بعد، 7 اکتوبر کا مسئلہ جو جس کے پیچھے جو اسٹریٹجک انٹینٹ تھی، چاہے وہ حماس کی تھی یا ان کے ایرانین جو ہے نا بیکرز کی تھی، وہی تھی کہ اس کو ٹورپیڈو کرنا. اینڈ they were successful in doing that. So after جو ہے نا all of that، جتنے 2 سالوں میں جو کچھ ہوا ہے، اب سعودی عرب کے لیے بہت مشکل ہے to just to go back and say کہ اچھا جی let's pick up from where we left off. وہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ اب جو ہے نئے حالات ہیں، جو قتل و غارت ہوا ہے، خون ریزی ہوئی ہے غزہ کے اندر، اور جو خطہ ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے، اس میں اب سعودی عرب has leverage and that's what it's trying to do. It's saying کہ اس وقت کیا تھا کہ مجھے فلسطینیوں کے لیے کچھ چاہیے. That was the position of MBS. Yes. اب official position یہ ہے کہ we need a credible, irreversible pathway towards a future Palestinian state. بالکل. In order to normalize and in order to sign the Abraham Accords. زمین فلسطینیوں جس کی تصدیق صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی کی تھی, not in so many words, when he was in Saudi Arabia. تو یہ اب I think definitely سعودی عرب کے لیے لیوریج ہے، لیکن سعودی عرب جو ہے بھی یہ دیکھ رہا ہے کہ جروسلم میں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، because there is now a political crisis there that is coming to head. اب وہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی اگلے آنے والے 6 مہینے سال کے اندر پولیٹیکل ماحول کیا ہوگا اسرائیل کے اندر، اس کی حکومت کیا نیتن یاہو کی حکومت رہے گی اور یا تبدیل ہو جائے گی. So they don't want to rush into anything. So they have all the reasons to want to sort of drag ایسا their ہی ہے. feet right بہت now. بہت شکریہ پروفیسر کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. اگر یہ کہا جائے that there could be a silver lining to in this chaos, in this madness تو غلط نہیں ہوگا. ناظرین آپ کو بتاتی چلوں کہ قطر پر اسرائیلی حملے کے بعد بظاہر اب یوں لگ رہا ہے کہ مسلم دنیا واپس 70 کی دہائی میں چلی گئی ہے، کہ جب OIC بنائی گئی تھی اور لاہور میں ذوالفقار علی بھٹو کی سربراہی میں اجلاس ہوا تھا، شاہ فیصل پاکستان آئے تھے، معمر غدافی پاکستان آئے تھے. We saw a kind of unity which has long escaped us over the decades. مسلم دنیا نے ایک فیصلہ کیا تھا تب کہ جب تک ہم ایک نہیں ہوں گے، متحد نہیں ہوں گے، تب تک شاید ہم اسرائیل کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ امریکہ اس کے ساتھ ہے. امریکہ آج بھی اس کے ساتھ ہے، لیکن اب عرب دنیا، مسلم امہ کو شاید یہ باور ہو رہا ہے انکاؤنٹیبل فلسطینی شہادتوں کے بعد کہ everybody is vulnerable here. اور اگر ایک نہ ہوئے تو واقعی اگلا حملہ کسی بھی ملک پہ ہو سکتا ہے. تب قطر یا کسی عرب ملک پر براہ راست حملہ نہیں ہوا تھا. It's a different world today and a new chance for hope. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں. میں gonna be right back.